प्रथम आम मुख्य अतिथि जो मैंने अच्छा जानी ना भलरे आपण मन तो परिचित करने पड़ोनी अलरेडी आप फेस देखी जानी सारे सतीक्षण तथापि मुझे उत्तर जन दूसरी आम पाखे बर्तमान ये अच्छा श्रीमती जयंती बड़ियारी मैडम संपादिका मधुरिका विशिष्ट आईनजीवी विशिष्ट समाजसेवी मैडम आपको स्वागत जनाते छोटे प्रोग्राम में मैडम विशिष्ट जहाँ ना लेखा उड़ौली दियो मामने सब प्रथम आसिक बहुत एनकरेज कर प्रोग्राम केमी हम तो अतिथि कह प्रोग्राम मन
भौणी मानू मोर हार्दिक शुभकामना जनाए महाप्रभु सीताराम सम्मुख में आज शिव मते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अंतर मन में शिव ही समाय अंतर मन में शिव ही समाय शिव नाम मेरा पार लगाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शुभ शांतो भी तेरे गुण गाए शुभ शाम जो भी तेरे गुण गाए पतित से पावन बनाए भव सागर से वही तर जाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुबह शांति शक्ति जगाए मन में शांति शक्ति जगाए जीवन मेरा पार लगाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अंतर मन में शिव ही समाय शिव नाम मेरा पार लगाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नारी ही संभार नारी ही शक्ति नारी ही शिक्षा नारी ही जगत तो यही एक्चुअली नारी दिवस आम कौटी आरंभ होते ना आम 1987 मसीहा मार्च मास 8 तारीख न्यूयॉर्क नामक टेक्सटाइल कंपनी रे कार्य करथिबा महिला माने निजर दाबी पूरण करिबा निजर भोट करबा निजर परिचय पत्र मानिया भी जो दाबी करथिले से ही एई दिवस आरंभ होला जहा 1977 मसीहा मार्च मास 8 तारीख रे कार्यक्रम आरंभ होता तो सेपरेट आम मार्च 8 को महिला दिवस रूप पालन करुचे महिला कल्याण समितिर फाउंडर आज जो मो उपमान मत आसी साहय सहयोग हाथ पड़े से अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुँगी मु गोटे छोट कहूँ मोर कि माने आपण आसिक एत टाइम वेट कर मोर किसी ज्ञान ना विषय फर्स्ट टाइम मोर आगू आपण बहुत शिक्षार मोर अच्छी तेणुक भूल सब भौणी मैंने मोर सब अपबड़ उपमान मत क्षमा करते मुझे आशा करुँगी जो माटी ये माटी 17-18 वर्ष विधवा जाइए गोटे गाँव में पाठ साठ किसी पढ़ी ना कि 5टी छुआ गोटे झील को बाहर गले 3टा छुआ को जहाँ से पाठ न पढ़ी पारे गोटे माने कौन बासन नाचिकी केवे रास्ता कड़े कम कर पेट बसी पिला लाइक से करदे आज पिला रोजगार कर तेणु गोलाप मां सम्मानित करने आम जो पढ़िया मैडम जो अच्छा मुझे कहूँ जननी मान बहुत बहुत आम माने देखी खुशी पाऊ ये माँ मैंने माने को गाँव रही माने माने तार गोटे किसी को माने भुवनेश्वर कौन से जानी ना कि भुवनेश्वर आसिक से निज छुआ को घर घर बुले जो
କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତରେ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମହିଳା ଦିବସରେ ଏଇଭଳି ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପାରିବି ମୁଁ କହିପାରି, ଏ ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଲୁହ ଲୁହ ଗଲା। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ମୋ ମା ଗର୍ବ ଲୋକ, ବହୁତ ନିହାତି ଗରିବ। ମୋର ଦେଶର କିଛି କରିଦେଲେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଂସା ବାସନ ମାଜି ପୋଷିବା। ଆଜି ତମ ଦେଶର ବି ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଦେଖିବେ ହେଲା, କିଏ ତମକୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ହେଲା ତମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ଅଭାବ କିଛି ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶରଣ ପଡୁଛି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମତେ ପଢିଆଣି ମା ଆଣିକି ମାନେ ପଢିଆଣି ଉପମର ଆଣିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ 17-18 ବର୍ଷ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡମ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଟେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଧାର କାର୍ଡ କଣ, ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ କଣ, କିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଇଭଳି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇଭଳି ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଠ ଆମେ କରି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ଲାଭ କଣ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାମ ଯଦି ଲାଗି ନପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବ୍ଜି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସବ୍ଜି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ପୁଅର ଗୋଡ ପଟେ ମାନେ ଗୋଡ ପଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଓଲଟପୁର ଆମେ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ସୁମା ଆମର ଭଉଣୀ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ସେଇଭଳି ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏକି ହାର ମାନିନି, କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ଜି ବିକ୍ରି କରି ଅଫିସ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ କରୁଛି। ବାପା ମାନେ ମରିଗଲେ, ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିବାର ସାଇଡରେ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢେଇବି ଆଉ ଘର ସମ୍ଭାଳିବି। ଏଇଭଳି ମା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ମା ମାନେ ବିଷ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣବଶତ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆମର ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ ଏଇଭଳି ମା ମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳି ବାହାର ସମ୍ଭାଳିକିରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଉଚିତ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଏଇଭଳି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମହିଳା ଦିବସ ସାକାର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଉଣୀ କହିବି, ସୁନା ଭଉଣୀ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ବିକଳାଙ୍ଗ ପେନସନ ଦିଆ ଆଉ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଭଉଣୀମାନେ କହିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଓଲଟପୁର ମାନେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟପୁର ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ରହିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଚାଲୁଛି ପଢା, ପୁଣି ସେ ଛୁଆଟେ ବଡ ମଣିଷ ହବ, ପାଠ ପଢିବ, ଆମ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ନିଜ ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣିବା, ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଏମାନେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଯେ ଭାର ଉଠେଇଛି କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିବେ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଆଜି ନିଜର ସାହସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ତାଳି ହେଇଯାଉ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରିବା ପତ୍ର କଣ ଲାଗିବ ମତେ ପଚାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହସ ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମା ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ପୁଅକୁ ସିଏ ମାନେ ବିବାହରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ ଭିତରେ ଘର ଘର ବାସନ କୁସନ ମାରି ଜମା ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। କି କେବେ କୋଉଦିନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରେନି, ଫିରବି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବାସନ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦିନଟି ଚଳେ। ଆଉ ଭୋର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। +2 ବେଳେ ଭଉଣୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ନ ମାନି ଏଇଭଳି ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ଦିବସ ଏଇଭଳି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପୁରାପଣି जय जगन्नाथ। सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो से माँ शक्ति जो माँ मान को लेकर एक कथा कहूँ, जो माँ मान को लेकर आज दिवस, आज पुण्य तिथि, आज पवित्र समारोह, से समारोह गोटे गाँव महिला अंतर्जातीय महिला दिवस। से अंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में यही भली महिला माँ को पाई आमे निजको धन्य मन करूछु एवं से माँ को चिर नमस्कार करूछु। हे माँ, आपण माने आम समाज उत्सव, आपण माने हमर दिग्दर्शन, आपण माने समाज एक एक महिरथी एवं महान नारी के परिचित। आपण मानकर उत्सर्गित जीवन, आपण मानकर छुआ सह समाज को सुचिंता
दिग्दर्शन करुच्ची धन्यवाद माँ आपण को धन्यवाद करनी यही माँ मान साउंडी प्रशंसित करने सहित गौरवान्वित करवा एवं आम पाखे छिड़ा करी आमे गुणगान करने सुजोग पाई अनेक अनेक धन्यवाद धन्यवाद महिला कल्याण समिति माने बहुत सबल डेली 100 200 300 टका दे लोक मानू सेवा करती आम सांगरे किंतु सी बर्तमान सबू जगह पॉलिटिकल आरंभ कर महिला सहयोग समिति आरंभ कर जेकोसी गोटे किए गोटे आसो ये पछे पछे पड़े मुझे सहित रही सीना मो झील को देखिए सब झील अबनर्माल अच्छी कि धैर्य शक्ति बहुत बेसी सी गोटे अफिसर स्त्री आध्यात्मिक सब भगवान ध्यान निज झील समस्त से पंडित कहीं पसंद मो झील को तुम देख मो गला सी हूँ कहीं ना आमर जो मैंने महिला कल्याण समिति गोटे मेम्बर आमर मनोरमा दास अप्पा बहुत भल सब भल नाम जप कर भोला समस्त माँ मानू माँ आसवे समस्त गोटे क्लास करूँ बढ़िया से आम मनोरम पाई आध्यात्मिक बहुत आगे अच्छी शिखाई कैसे सी हार मारी ना देखो झील मान भल पाऊना मैंने तो भल पाई गाँ गले एमती गोटे माँ झील से सब किसी करेंगे आपड़ कहते आप कम कले आप झील न तुरंत से ये करेंगे से झील को भी मुझे डाकू मु जड़े आम महिला कल्याण समिति किसी अपालू एवं सब बड़ बड़ बाप मैंने आस बहुत पावर अच्छी है तुम झील को बड़े कहीं घोड़े सब रखिए तेणुक आउ कांदे हसिया दिन बड़े आसला नाचवा देवे गाइबा देवे मनुष्य को कंट्रोल करवा आमर पद्मप्रिया अप्पा माने कॉर्पोरेट कैंडिडेट अच्छा भाज आम जो भाज अच्छे आरती भाज आरती भैया भाज मुझे सम्मानित करने ये अपाल कथा जिते कहे कम मैंने आज गोटे मनुष्य जे ग्रुप को बांधिक रखिंट सी हूँ मोर बड़ भौणी मोर अति माने निजर माने आउ शब्द ना मो करने से पद्मप्रिया अप्पा सम्मानित करेंगे आम भाज आरती भाज आरती भाज कॉर्पोरेट कैंडिडेट आप सब जानते विगत दिन यही पावर जब आम सागर रहा आम बहुत किसी आम कर आशा कर महिला कल्याण समिति सब भौणी फोटो सब बड़ नेता मंत्री जो से नहीं पशिक मोबाइल से फोटो उठाए आज जी आम फोटो फेसबुक मीडिया देखा तार बड़म आम रूपम दास जी मैंने हृदय सरल हृदय मनुष्य की सरल हृदय किसी न थाए सब आम महिला कल्याण समिति केमी भल हम आम गाँव जाकि जोड़ी कम करवा तेणु मुझे अनुरोध कर पद्मा आप ये करेंगे संबोधन करेंगे जहाँ भी नाम पूरा अधरा आम सुचित्रा राउत सब क्षेत्र में आगे गीत नाच रू आरंभ करी सोशियाल वर्क आरंभ करी बिना भी मोर किसी अस्तित्व नहीं मोर बड़ भौणी मार्गदर्शन मुझे सब चली सुचित्रा पार तेणुक आज सम्मानित कर बहुत गर्व अनुभव कर इन द टाइम सब सी घंटा आगुरी आसीज अपा कौन करवा कौन ना कौट की जा कौन करवा एमती सब रही है गोटे जिनस तेणुक आमर सुजाता आप सम्मानित करने समस्त शुभेच्छा अभिनंदन ये आज आयोजन से पद्मिनी मैडम को मुझे डाकबी आज पद्मिनी मैडम को अंतर्जातिक नारी दिवस उपलक्षे मो तरफ मो गोटे फूल जोड़ा ज्ञापन करूँ।
ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନର୍ସ କରିଦେଲେ ପାଠ ସେ ପଢେ ଘରେ ଘରେ ପୁଣି ବାସନ କୁସନ ମାଜନ୍ତି। ତିନୋଟି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି +2 ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ସରିଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଗାଡି ହେଇଯାଉ। ଏଇଭଳି ମା କେମିତି କଣ କରିକିନି ଆଜି କଣ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିଦେବେ ନିଜେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ରହିଛି ଆମ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଅପବିତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ତିନି ମାଙ୍କୁ ଅତି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପାୱାର ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପାୱାର। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ଚଳିଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଚଳିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ ବାଳୁତ ବିଧବା ହେଇଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଥିବ, ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ସାରା ଜୀବନ କହିଥିବେ। ତ ମା ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର। ମା ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ ନର୍କ ବନେଇ ପାରିବ, ମା ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯୋଉ ଚିଲି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉନି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ। ତ ଏଇଠି କଲ୍ୟାଣୀ ସମିତିର କଲ୍ୟାଣୀ ମହିଳା ମହାସମିତିର ସମସ୍ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ, ଯଥେଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଭଉଣୀକୁ ବି ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଏଇ ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରୀ ଏବଂ ମାନପତ୍ରଟିଏ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।